Donc, très bonjour pour la troisième fois, ou peut-être bonsoir. C'est Simona Odos, encore une fois, aujourd'hui la directrice de l'association Eurocad et du festival Eurofest. On a vraiment l'occasion pour la 7e fois d'être avec vous. C'est le lancement de la soirée roumaine, parce qu'aujourd'hui on a eu des artistes russes, des artistes ukrainiens, et on a aussi, après les discours, des artistes bulgares sur la scène. Je suis vraiment contente que depuis 6 ans, on ne s'est pas rencontrés que ce soir. Donc, pour la 7e édition, on a de nouveau le groupe Bulgarie. Merci beaucoup aussi pour le programme artistique de l'école roumaine de Montréal, Jeunesse et Richesse de Montréal. C'est vraiment fantastique, comme les enfants de 2-3 ans apprennent déjà les traditions, la langue et la culture roumaine, les enfants qui sont nés ici. En fait, c'est le but de ce festival, les week-ends du monde veulent réunir toujours les communautés culturelles. Cette fois, c'est le moment, on peut dire, un peu officiel, mais pas trop rigide. Je suis vraiment très contente qu'on a avec nous pour la 7e fois la Caisse des Jardins de Notre-Dame-de-Grâce. En fait, Madame Lise Drolet, la directrice générale, qui a considéré que le partenariat avec la communauté roumaine depuis 7 ans, c'est vraiment très important, et je veux la remercier toujours, honnêtement, parce que 100% grâce à elle et à son appui pour ce festival, on peut continuer. Grâce aussi au partenariat de la Caisse des Jardins de Notre-Dame-de-Grâce, on a battu une association roumaine avec des jeunes d'affaires roumains au Québec. Je vais parler le roumain à la fin, bien sûr, mais d'abord, je veux donner la parole à Madame Lise Drolet, la directrice générale de Notre-Dame-de-Grâce, qui nous a fait vraiment la connaissance aussi avec des autres caisses des jardins de Montréal. C'était le micro-marché. Madame Lise Drolet est aussi la présidente de cette micro-marché des jardins, et elle va nous présenter son collègue, monsieur Yves Normandin. Donc, bienvenue Madame Drolet sur la scène d'Eurofest 2013. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Simona Odos, directrice d'Eurocad, qui, sans elle, cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Je profite de l'occasion aussi pour vous remercier, toutes les communautés d'Europe de l'Est, pour votre participation ici ce soir et votre encouragement. Aussi, j'aimerais saluer M. Kalimir Toropu, qui est président de l'Association des gens d'affaires roumains, qui est ici là-bas. Alors, merci d'être là. Et en terminant, j'aimerais aussi vous présenter un précieux collaborateur, M. Yves Normandin, qui est directeur gestion des avoirs chez nous. Bonsoir. Alors, merci. Simplement pour saluer toute la communauté et vous rappeler que la Caisse populaire est là pour vous appuyer dans tous vos projets et dans tous vos rêves et vos désirs. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi, les personnes qui ne parlent pas la langue roumaine, de parler un peu en roumain. Je connais très bien la langue roumaine. Je vais vous présenter, je pense, pour la première fois dans un espace public assez grand. Donc, vreau să vă prezint pentru prima oară într-un spațiu public destul de important, de amplu. Am plăcerea, bucuria să o prezint și să o invit la microfon pe excelența sa, domnul consul general al României la Montreal, doamna Lucia Iațic, însoțită de toată echipa Consulatului României. O invităm pe scenă și îi spunem bun venit, pentru că, într-adevăr, în 2006 am avut pe această scenă și ambasadorul României la Ottawa și consulul general la Montreal. Deci, iată, reintrăm într-un parteneriat oficial foarte important. Aș vrea, înainte de a-i da cuvântul, și o rog să mă ierte, vreau să subliniez că avem și echipa ProTV Internațional din București, ceea ce este, într-adevăr, foarte, foarte mult. Deci, a 7-a ediție înseamnă ceva foarte mult. O să-l invit și pe domnul Kalinic Toropu să-l vedeți pe scenă, să-i spuneți după aceea câteva vorbe, pentru că Asociația Oamenilor de Afaceri Români din Quebec are deja 2 ani
și se dorește într-adevăr o asociație foarte puternică. Dorim să avem și o cameră de comerț a României, pentru că suntem o comunitate românească foarte importantă, foarte puternică și cred că putem fi cu adevărat solidari de vreme ce ne întâlnim de 7 ani aici și nu numai aici, în alte evenimente. Val David și multe alte evenimente comunitare. Vă mulțumim încă o dată, o să deschidem seara românească ce se va încheia la 11 noaptea, vă anunțăm că va veni și berea. Nu ne-am așteptat că va fi atât de cald, căldură mare monșer, și dau cuvântul doamnei Lucia Iațic, care îi cer scuze că am ținut-o foarte mult, dar vreau să o vedeți cât mai bine. Vă mulțumesc, bună seara, bine v-am găsit. Într-adevăr, e o reală plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră pentru prima dată în mandatul meu, evident, în Parcul Jean Drapeau, alături de organizatori. Je suis très enchantée à partager avec vous. Aujourd'hui, c'est le week-end du monde. Félicitations. Vă doresc să aveți o seară frumoasă, lungă și de neuitat și să nu mă uitați să mă chemați și anul viitor. Seară bună! Mulțumim foarte mult și apreciem și mai mult prezența domniei sale, pentru că, într-adevăr, sunt zile destul de importante și activitatea unui consul nu se numără doar pe orele de la programul oficial. Așadar, domnul Calinic Toropul, cunoașteți-l și mai ales mergeți la Espace de Jardin, loc de rencontră, rezotaj, aflați cei cu Asociația Oamenilor de Afaceri Români, aflați cei cu Desjardins, are programe, are oameni care vorbesc limba română, care vor să ne ajute. Important e să vrem și noi. Mulțumesc tuturor artiștilor care au urcat pe scenă. Je veux remercier beaucoup à tous les artistes qui ont été aujourd'hui sur la scène et qui vont venir. Je veux remercier à toute l'équipe de Rocade, de Eurofest. Je veux venir à la fin, j'espère bien de le faire montrer sur la scène, et je veux remercier spécialement à l'équipe technique. Bravo, merci à l'équipe de Monsieur Jacques et Monsieur Georges. Merci beaucoup à tout le monde. Je veux souligner qu'on a encore 2 chaînes de TV, de la télévision. C'est la télévision locale et aussi c'est une chaîne de télévision qui a des correspondants à Montréal, c'est Antenne 1. Merci beaucoup encore une fois, et il ne faut pas oublier visiter vraiment les restaurants roumains et hongrois. Il y a vraiment des produits très intéressants, des produits roumains ca la mama acasă, comme chez nous. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Kalinic et après on va inviter sur la scène l'ensemble de danse Balgari de Bulgarie, des personnes provenant de la Bulgarie qui sont les voisins de Roumanie en Europe, qui ont vraiment des traditions très très similaires, très connues pour nous tous. Merci encore une fois, à plus tard. Bună seara, bine ați venit și nu vreau decât să-i adresez sincere felicitări Simonei și a Madame Drolei pentru organizarea evenimentului de astăzi, al 5-lea sau al 7-lea consecutiv. În curând o să fim la al 10-lea cu aceeași echipă. Deci, încă o dată felicitări celor 2 organizatoare și vă urez în continuare o petrecere plăcută astă seară. Mulțumim! Să vă distrați bine, dansați, profitați de faptul că Dumnezeu ține cu noi și e soare. Merci beaucoup! Le show va continuer. J'ai fait une erreur, mais c'est difficile. Quand tu parles 3 langues d'un coup, c'est un peu difficile. Merci beaucoup, bonne soirée.